बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। बहुत सी खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन दगरगू होते जा रहे हैं। जंगल का कानून है। अभी मैं फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा तो आपके भी 14 तबक रोशन हो जाएंगे। ये सारे फैक्ट्स सामने रखने से पहले आपको चंद खबरें आपको दे दूं मैं, सियासी जो इस वक्त चल रही हैं उनमें सबसे अहम खबर ये है कि शाहिद खकान अब्बासी ने ये कहा है कि अगर मैं वज़ीर आज़म होता तो मिफ्ता इस्माइल मेरे वज़ीर ख़जाना होते। हम ये देख रहे हैं कि नून लीग के अंदर आप इसको बगावत कह लें, जमहूरियत कह लें, काफ़ी लोग अपने कायद के जो फैसले हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और उनसे इख्तिलाफी राय रख रहे हैं। यही जमहूरियत का हुस्न है। और इस वक्त आप चाहे साद रफ़ीक को देख लें, चाहे आप शाहिद खकान अब्बासी को देख लें, चाहे आप चौधरी निसार को देख लें, चाहे आप मेहताब को देख लें, सरदार मेहताब अब्बासी को, चाहे आप मिफ्ता इस्माइल को देख लें, सबसे ज़्यादा जमहूरियत जो है इस वक्त वो नून लीग में पाई जा रही है। इसके साथ ही परवेज़ इलाही तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं और ये शमूलियत इनको बहुत महंगी पड़ने वाली है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। ये वक्त ही साबित करेगा कि ये ऑब्जर्वेशन गलत है या सही है। इसके साथ ही असद उमर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से माफ़ी मांग ली है। ये वैसे अजीब बात है क्योंकि इसका हल तो यही था कि माफ़ी मांगी जाए, लेकिन अगर आपने माफ़ी मांगनी होती है तो आप इस तरह की बातें करते क्यों हैं जिसके ऊपर बाद में आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। क्योंकि इनके ही लीडर इमरान खान साहब 100 यानी सेंचुरियां यू टर्न्स की मार चुके हैं, उसकी पूरी लिस्ट आ चुकी है। वो आपको किसी और व्लॉग में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको बात बता दूं कि पाकिस्तान में ऐसा लगता है जैसे जंगल का कानून है। 50-50 साल के जो लोग हैं उन्होंने अपनी जिंदगी में इस तरह के हालात पाकिस्तान में पहले कभी नहीं देखे थे। एक छोटी सी आपको बात बताता हूँ कि कल चाय की कीमत 500 रुपए किलो तक बढ़ा दी गई और उसकी वजह यह बताई गई कि शॉर्टेज है जी, इसलिए कीमत बढ़ा दी गई है। जबकि 250 कंटेनर इस वक्त पोर्ट के ऊपर टी का पड़ा हुआ है, लेकिन आपके पास डॉलर होंगे तो एलसियां होंगी तो आपके कंटेनर छूटेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर बहुत तेजी से लोग खते गुर्बत से नीचे जा रहे हैं। मिडिल क्लास बिल्कुल खत्म होती जा रही है। 2 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे जा चुके हैं क्योंकि डॉलर की जो प्राइस है वो 275 तक पहुंची हुई है, 270 तक। तो जो लोग पहले $100 कमाते थे अब वो $60-70 पे आ गए हैं। तो जो आलमी मेयार है खते गुर्बत का वो बहुत नीचे चला गया है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर डॉलर की कंपैरिजन की वजह से। उसके अलावा मिडिल क्लास बुरे तरीके से ख़त्म हो रही है, उसकी भी एक यही वजह है। बहरहाल कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 4 साल के अंदर मिडिल क्लास की तादाद में आधो आध कमी हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर 2 किस्म की लाइनें हैं। एक लाइन गरीब आदमी आटा लेने के लिए लगाता है और दूसरी लाइन KFC, टिम हॉर्टिन और इस तरह की बड़ी बड़ी इंटरनेशनल चेन्स के सामने अमीरों की गाड़ियों के अंदर लगी होती है। आधा आधा पौना पौना घंटा वो वॉक थ्रू के अंदर वेट करते हैं, गाड़ियों के अंदर बैठे हुए होते हैं और पेट्रोल भी जला रहे होते हैं। इस तरह डिस्पैरिटी जो है अमीर अमीर तर होता जा रहा है और गरीब गरीब तर होता जा रहा है। लोग मुल्क से भागने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं जो मर्जी कर लें, अब पाकिस्तान के अंदर गुजारा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ उसी का गुजारा है जो डॉलरों में कमा रहा है और रुपयों में खर्च कर रहा है। इस हवाले से बहुत से एदाद शुमार आ रहे हैं जो कि हैरान कुन है। 2022 में 8 लाख लोग इस मुल्क से बाहर जा चुके हैं और 2023 का फिगर जब आपके सामने आएगा तो आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। हम ये देखते हैं कि करप्शन भारत के अंदर भी है, सियासतदान उनके भी गंदे हैं, वहाँ पे 1000 बुराइयाँ हैं मुआशरे से लेके मईशत तक और सियासतदानों से लेके दीगर चीज़ों तक। लेकिन भारत मुसलसल तरक्की कर रहा है। उनके कौमी खजाने के अंदर $600 बिलियन मौजूद है, अरबों डॉलर की उनकी ट्रेड है, इंपोर्ट है, 150 बिलियन की उनकी आईटी की एक्सपोर्ट है और वो अब इसको $1 ट्रिलियन तक ले जाने के बारे में सोच रहे हैं। दुनिया की 4-5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुकी है, जबकि पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ना 3 में है ना 13 में है। पाकिस्तान एक और बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है। IMF के कहने पे 20% शरह सूद रखने जा रहा है, जिसके बाद एक और नया तूफान आएगा। इन्फ्लेशन तो जाहिर सी बात है रुपया तगड़ा होगा क्योंकि अब जब इतना 20% उसके ऊपर सूद देना पड़ेगा तो लोग कर्जा कम लेंगे, पैसा बाहर कम निकलेगा।
لیکن اس کے انڈسٹری کے اوپر، بے روزگاری کے اوپر، ترقی کے اوپر بہت ہی خوفناک نتائج ابھریں گے۔ ایئر لائنز نے اپنے جو ریٹ ہے وہ 3 گنا کر دیا ہے، اس کے اندر بھی بڑی سائنس چل رہی ہے۔ انٹرنیشنل جو ٹریولرز کے جو ایجنٹس تھے ان کے پورٹلز کو بند کر دیا گیا ہے۔ یہ چیزیں 2-4 دنوں میں کلیئر ہو جائیں گی۔ ٹکٹوں کے ریٹس بہت زیادہ آگے جا رہے ہیں۔ گیس کے اندر انہوں نے 112% اضافہ کر دیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 300 بلین روپیز جو ہیں وہ گیس اور بجلی اور یعنی انرجی کی مد میں عوام سے وصول کیے جائیں گے، اور 735 بلین روپیز جو ہیں وہ ٹیکسز لگا کے، چاہے وہ انکم ٹیکس ہو، چاہے وہ دیگر چیزیں ہوں، چاہے وہ انرجیز ہو، لیوی ہو، سیلز ٹیکس ہو اور ادر چیزیں، ان کے اوپر وصول کیے جائیں گے سبسڈیز ختم کر کے عوام سے اگلے 6 مہینوں کے اندر۔ 72 ارب روپے صرف بجلی کے اوپر اگلے 4 ماہ کے اندر وصول کیا جائے گا، اور چیزیں بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب کیا کریں؟ آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے جن لیڈروں کے ہاتھ میں باغ دوڑ سنبھالی ہے اس ملک کو سنبھالنے کی، وہ اپنے سیاسی کھیل کود کے اندر مصروف ہیں، وہ اپنی ایک بوٹی کے لیے اس ملک کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جو بھی یہ مسائل ہیں اس ملک کے، وہ کیسے حل ہوں گے، اس کا طریقہ کار کیسے ہوگا، یہ پاکستان ہیجانی کیفیت سے کیسے نکلے گا، اس کا ذمہ دار کون ہے اور یہ کس طریقے سے ہوگا، یہ صرف اسی وقت ہوگا جب سارے کے سارے بڑے جو ہیں وہ گالم گلوچ سے باہر نکلیں گے، سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کریں گے، مل کے آپس میں بیٹھیں گے اور سیاست کو جو ہے وہ سیاسی دشمنی کا رنگ نہیں دیں گے، تنگ نظری ہٹ درمی کا مظاہرہ نہیں کریں گے، منافرت اور عدم برداشت کا پرچار کرنے سے معاشرہ بدحال ہوگا، پھلے پھولے گا نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے یہ حالات ہیں۔ اس وقت پاکستان کو الیکشن چاہیے اور عمران خان کا یہ مطالبہ ہے، اور یہ الیکشن کون دے گا؟ یہ الیکشن آصف علی زرداری، نواز شریف، عمران خان آپس میں بیٹھ کے، مولانا فضل الرحمان کو بھی آپ شامل کر لیں اور بھی چھوٹی موٹی پولیٹیکل پارٹیز کو، یہ آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کریں گے۔ اگر یہ فیصلہ بیٹھ کے آپس میں نہیں کرتے تو جتنا مرضی شور مچا لیں، پاکستان کے مسائل کسی بھی صورت حل ہونے والے نہیں ہیں۔ ہر روز عمران خان جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے، اس کے بدلے میں مریم دوسری سٹیٹمنٹ دیتی ہے۔ IMF نے جو بھی شرائط رکھی تھی پاکستان نے من او ان منظور کر لی ہیں۔ IMF کا معاہدہ جلد از جلد بحال ہونا پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے، اور اب ایک قانونی لکونہ آ گیا ہے کہ یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ صدارتی آرڈیننس کی صورت میں نافذ کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے جناب محترم صدر نے اس کے کئی معاملات کے اوپر اعتراض لگا دیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر صدر اس آرڈیننس کی منظوری دیتے ہیں تو اس کا ملبہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت کے اندر تحریک انصاف پہ بھی پڑے گا کہ سارے کا سارا آرڈیننس تو جو ہے وہ PTI کے صدر نے دیا ہے۔ تو یہی جو سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے، ووٹ کی کاؤنٹنگ ہے، ووٹ کی گیم ہے، اور ایک سیاسی نقصان سے بچنے کے لیے ملک کا برے طریقے سے نقصان کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم اس صورتحال سے نہ نکلے تو بہت دیر ہو جائے گی۔ لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے بھاگنے کے لیے تیار ہیں، وہ لوگ جنہوں نے زندگی بھر کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ پاکستان کو چھوڑ کے جائیں گے۔ آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔